Oo, parang... Hoy, Beggy yan! Oo, parang... Hoy, Beggy yan! Ano color to, te? Hindi ko alam. Beggy. Gold. Gold. Naninilaw-nilaw. Kakulay ng damit mo. Oh, mali na naman ako, guys. Beggy daw. Oo, parang... Hoy, Beggy yan! Beige. Ano beige? 1, 2, 8, 3. Ay, te. Guys, Ito po yung case niya. Beige daw. Beige. Ito po yung kulay. Baba ako matamaan kay Jeggy. Beige yung beige. beige yun, Beige, hindi yung beige. Beggy. Natawa siguro sila. Sino to, te? Beethoven din daw. Senji Gaspar. Okay, magtitiktok kami mamaya. Ulit ka. Yung sumasayaw-sayaw siyang ganun. Nakakaya-kahihiyan na naman to, Diyos ko. Lagi na lang ako may kahihiyan. Sabi niya, hoy, tama ako, Beggy yan. Sabi, Beggy, beige. Ayan.